नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के 3 नंबर व 4 नंबर वार्ड में पेयजल परिसेवा लाचार होने पर परेशानी झेल रहे आवासीय क्षेत्र के लोग पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किया नाराजगी। बृहत्तर रंगपुर इलाका बचाव संग्राम कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा 31 मार्च के अंदर रंगपुर क्रांतिग्राम राजमार्ग के संस्कार न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पूर्त विभाग को दिया चेतावनी। गुवाहाटी रेल स्टेशन संलग्न 58 बीघा जमीन प्रमोटर के हाथ में दिए जाने के खिलाफ पूरे राज्य के साथ सिलचर में भी प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया। सीपीआईएम तथा वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए गए कई आरोप। सर्वदलीय राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को दुख से करीमगंज जिले में राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित किया गया धरना विक्षोभ कार्यसूची। जमीन गैर सरकारीकरण तथा कागज कल की नीलामी को लेकर व्यक्त किया गया नाराजगी। त्रिपुरा राज्य के चुराईबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया लगभग 21,500 बोतल फेंसिडिल कॉफ सिरप। गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रही है नशे की तस्करी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के 3 नंबर व 4 नंबर वार्ड में आवासीय क्षेत्र के लोग पिछले कई दिनों से पेयजल परेशानी की शिकार हो रहे हैं। इलाके के विधायक तथा राज्यनेता तथा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के कार्यकर्तागण लाचार भूमिका निभाए जाने पर ये लोग परेशानी झेल रहे हैं। जल सरबराह प्रकल्प के यंत्रांश विकल हो जाने पर आवासीय क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। इस संदर्भ में लगातार अपील किए जाने के बाद भी कोई अहम कदम न उठाए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इलाके के बापन, राजबड़भुइया, रुद्रपाल, विद्युत शर्मा, श्यामलपाल से दूसरे इलाके के लोगों ने तीव्र नाराजगी पत्रकारों के समक्ष पेश किया और जल्द से जल्द समस्या के समाधान के लिए विधायक तथा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के कार्यकर्ताओं से अपील भी किया। এখন আমরা মাননীয় বিধায়ক আলহাজ করিমউদ্দিন বড়ভূইয়া সাহেবের কাছে অনুরোধ করি যে নমস্কার। আজকে আমরা সোনাইর যেটা পেয়েছি শিফটিল্লার মাঝে একমাত্র আমরা জলর যেটা মানে সবে পাই এই শিফটিল্লার থেকে লাগাই আমরা হসপিটাল রোড পর্যন্ত সবু আমরা জলর লাগে কদিন পরে পরে মানে বড় নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এই পার্সগুলা বার্জর যেটা আছে এটা বড় নগণ্য হয়ে গেছে, একদম শেষ হয়ে গেছে। তো আমি বিশেষ করি আমরা জেলাধিপতি আমরা ডিসি ম্যাডাম কীর্তিজলির কাছে যে আমরা অনুরোধ জানাই আর যে আপনি আমরা সোনাই পিএইচির যেটা সমস্যা আছে ওইটা আপনি সমাধান করিয়া দেন, তাহলে আমরা উপকৃত হইমু জনতা। আর নতুবা যদি আমরা কোনো পানি আর জলের সমস্যার সমাধান হয় না, তাহলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বৃহত্তর আকারে আমরা আন্দোলন গড়িয়া তুলমু, তুলতে আমরা বাধ্য হইমু, যাতে আমরা অতি সত্তর আজকে 15-20 দিন হয়ে আসে জলের হাহাকার। দেখুন নদীর জলও আছে কিন্তু মোটরে উঠাইতে পারেন না। এটা 25 HP 2900 এম্পিয়ারের যদি একটা মোটর দেওয়া হয়, যদি ডাবল এম্পিয়ারও, তাহলে আমরা জলটা সবে ঘরে ঘরে পাইব। আর 5 লাইন যেটা আছে 4 ইঞ্চি 5 লাইন 4 ইঞ্চি এটা 2 দিন পরে পরে ফাটি যায়। ওই যার বহুত জায়গা 4 ইঞ্চি 5-এর কারণে ঘরে জলও ফসে না। তো এটা যদি 6 ইঞ্চি করা হয় তাহলে আমরা সবে জল পাইব, আমরা সমাধানটা হইব। ওই বলি আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। उदालबन विधानसभा केंद्र के रंगपुर क्रांतिग्राम क्षेत्र में सड़क संस्कार न होने पर आने वाले दिनों में बृहत्तर आंदोलन किए जाने का चेतावनी दिया। रंगपुर इलाका बचाव संग्राम कमेटी के कार्यकर्ताओं ने 31 मार्च के अंदर रंगपुर क्रांतिग्राम के यातायात के मार्ग संस्कार न होने पर सड़क अवरोध के साथ साथ कई और विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात कर इस संदर्भ में
विस्तारित तथ्य उजागर किया गया, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने का सूचना नहीं दिया गया। सूत्र के अनुसार अपने नाम प्रकाश किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा खुद को प्रचार के आलोक में लाए जाने के उद्देश्य को सामने रख कुछ राजनेता इस क्षेत्र में सड़क संस्कार के नाम आर्थिक अनुमोदन होने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग बेहाल सड़क के चलते बेहद परेशानी के दौर से इन दिनों गुजर रहे हैं। ডাক দিলাম আর তার আগেও কিন্তু আমরা ডিসিকে জানুয়ারি মাস রংপুর পুর এলাকা বাঁচাও সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে যে আমাদের দাবি যে সদরঘাট থেকে করাতিগ্রাম শিমুলতলা যে রাস্তা রয়েছে রাস্তাটি অতি সত্বর যাতে সংস্কার করা হয়, আর যদি সংস্কার করা না হয় 31 মার্চের পরে রংপুরের জনসাধারণকে নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা ডাক দেব। কেবা কারা কিছুদিন আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে ছাপিয়েছে যে 1,30,00,000 টাকা স্যাংশন হয়েছে, এপ্রিল মাসে রাস্তার কাজ শুরু হবে। সেই নিউজের কোনো সত্যতা নেই। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা গিয়েছি, ওনারা বলেছেন যে সে ধরনের কোনো স্যাংশন আদৌ এই রাস্তার জন্য নেই। 6 মাসের ভিতরে তেমনতর কোনো স্যাংশন থাকবে বলে ওনাদের কোনো বিশ্বাস নেই। সে ব্যাপারে যা আমাদেরকে জানিয়েছে ডিপিআর তৈরি করে তারা পাঠাবেন ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, তারপরে আগামী দুর্গাপূজার পরে সম্ভবত কাজ হতে পারে বলে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যা আমাদের সংগ্রাম কমিটির কর্মকর্তাদেরকে জানিয়েছেন। দাবি হইল মানে 31 মার্চের ভিতরে আমরা কাজের অর্ডার কপি উপি কিছু আমরা দেখতে লাগবো, আদারওয়াইজ 31 মার্চের পরে, কারণ যেহেতু এখন মেট্রিক পরীক্ষা চলের তার লাগে আমরা কোনো রকম আন্দোলনের প্রতি তোমার যাইয়ার না, কিন্তু 31 মার্চ যখন আমরা মেট্রিক পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাব তারপরেই আমরা আন্দোলনের প্রতি মানে যাইমু। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো অর্ডার কপি দেখতাম না এবং কাজ আরম্ভ হইতো না আমরা তার লাগে আমরা এখন আন্দোলন করিয়েই আমরা কাজটা আমরা আসল স্যাংশন হয়েছে না। অথচ এটা নিয়ে একটা ভুয়ো নিউজ মানে প্রচার করা হয় যে মানে ফেব্রুয়ারি মাসের যে মানে 7 মার্চ প্রচার করা হয়েছে যে 2 মাসের ভিতরে কাজ আরম্ভ হবে। তখন 7 মার্চ থেকে 2 মাস হলো 7 মানে এপ্রিল 7 মের ভিতরে কাজ আরম্ভ হয়নি, যে 2 মাসের ভিতরে কাজ কমপ্লিট হইল। কিন্তু মানে আমরা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে যখন গিয়ে তোমরা জানতে পারলাম যে কোনো স্যাংশনও নাই, তাইলে 2 মাসের ভিতরে কাজ কমপ্লিট কি করিয়া হইল। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए शिलचर में यौथ प्रतिवादी मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। सीपीआईएम, सीपीआईएमएल तथा दूसरे कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिलचर खुदराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे 16 मार्च को जमकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन संलग्न 58 बीघा जमीन प्रमोटर के हाथों दिए जाने के साथ साथ कागज कल को नीलामी किए जाने के खिलाफ भी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई गैर सरकारीकरण किए जाने की नीतियों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज को बुलंद किया। প্রভাবিত দেখেছি বিগত দিনে 5 গ্রাম আমরা দেখেছি প্রায় 100 জন লোক মৃত্যুবরণ আত্মহত্যা করেছেন, কারণ ওদের হতে পারছেন না, ঘর ভাড়া দিতে পারছেন না, তাই বাধ্য হয়ে সেই 5 গ্রাম মিলের কর্মচারীরা জাগিরোডের কর্মচারীরা আত্মহত্যা করছেন। সরকার কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় আছে। আগামী আম্বানি প্রত্যেক জেলাতে আমাদের কংগ্রেস কর্মীরা, কংগ্রেস নেতা নেত্রীরা এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। আমরা আজকে আবারও বলে যাচ্ছি, যেটি ব্যক্তি এই সরকার আমাদের দাবিগুলো, আমাদের যারা বিজেপি নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত সবাই আজকে কারসাজি করে এই মিলকে বিক্রি করার চক্রান্ত করছেন। তাই বন্ধুগণ, আমরা আশ্চর্য বিষয় যারা স্লোগান দিয়েছিলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আজকে সেই সবকা শব্দটি দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, আদানি ও আম্বানি। যারা বলছিলেন বহুত হি মহঙ্গাই কি মার আব কি বার মোদী সরকার, সেই স্লোগানটা বদলি হয়ে গেছে বহুত হি মহঙ্গাই কি মার আব কি বার আদানি আম্বানি সরকার। তাই বন্ধুগণ, আজকে আমরা প্রতিবাদে সামিল হয়েছি। আপনারা দেখেছেন বারবার লিকুইডেটরের মাধ্যমে সরকার নোটিশ দিচ্ছে। 5 গ্রাম পেপার মিল বিক্রি করার যে চক্রান্ত ছিল সব বাস্তবায়িত হতে চলেছে। বিগত দিনে
শুধু 8-9 মাসের ভিতরে প্রথম যে নোটিশ লিকুইডেটর সার্ভ করেছিলেন 5 গ্রাম পেপার মিলের জন্য, সেখানে বলা হয়েছিল সেই মিল বিক্রি করা হবে প্রায় 900 কোটি টাকার মূল্যে। ধাপে ধাপে লাস্ট যে নোটিশটি বের হয়েছে সেখানে লিকুইডেটর দিয়েছেন যে 5 গ্রাম পেপার মিল বিক্রি করা হবে 425 কোটি টাকার মূল্যে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে 8 মাসে এমন কি হয়ে গেল যে লিকুইডেটর 900 কোটি থেকে সেই মিলের জমিকে 425 কোটি টাকায় কমিয়ে আনলেন? এখানে কারা দালালি করছে? এখানে বোঝা বাকি নয় যারা সরকারে আছেন, সরকারের মন্ত্রীরা, সরকারের বিধায়করা, আমাদের বরাকের 2 সাংসদ, ওরা আজকে দালালিতে লিপ্ত হয়েছেন সরকারের সাথে। যে রাষ্ট্রের সম্পদ, এই সম্পদগুলোকে শিল্পের মাধ্যমে, এই শিল্পের মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনীতি বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন এবং এটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। দিল্লিতে আসার পর তারা এই যে উদারীকরণ যে নীতি, এই বেসরকারীকরণ যে নীতি, এটাকে আরো তীব্রভাবে তারা কার্যকরী করতে শুরু করলেন। बहुदलीय राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा करीमगंज जिले में धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ कागज कल की नीलामी तथा पुनर्जीवित किए जाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी किए जाना, सरकारी जमीन प्रोमोटर के हाथों प्रदान करना सहित कई दफा मांगों को लेकर कुल 11 राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने करीमगंज के पुलिस सुपर को एक स्मारक लिपि प्रदान किया और कार्यालय के सामने धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस की ओर से सतुरा तथा CPIM को से निर्मल दे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ব্যবসার জন্য বানিয়ানাতে তুলে দেওয়া চলবে না, চলবে না, চলবে না। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি 9-6 বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি 9-6 বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। কাগজ কল দুটির পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পেপার মিল পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। পেপার মিল পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। কাঁচার নৌকা পেপার মিল জলের জলে বিক্রি করা চলবে না, চলবে না, চলবে না। নৌকা এবং কাঁচার পেপার মিল জলের জলে বিক্রি করা চলবে না, চলবে না, চলবে না। সম্পত্তি ধ্বংস করা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করো, ব্যর্থ করো, ব্যর্থ করো। সম্পত্তি ধ্বংস করা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করো, ব্যর্থ করো, ব্যর্থ করো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, CPIM জিন্দাবাদ, CPI জিন্দাবাদ। সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 11 দলীয় জোট লড়ছে, লড়বে, রাষ্ট্রের সম্পত্তি ধ্বংস করা চলবে না, চলবে না, চলবে না। 70-এর দশকে যখন ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন করেছেন 14টা। তখন যারা বিরোধিতা করেছিল আজকে তারাই এসে ক্ষমতায় বসেছে। এখন তারা আবার ওগুলোকে ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং বাকি যেগুলো ছিল সেগুলো তারা ফেরাবার চেষ্টা করছেন। তার জন্য একটা পলিসি তারা গ্রহণ করেছেন, সেটা হলো ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পলিসি। আমাদের রাজ্যে অতি সম্প্রতি রেলের জমি তারা গৌহাটিতে একেবারে কেন্দ্রস্থলে বলা যায়, সেখানে তারা এই জমিটা প্রাইভেট মালিকের হাতে, বানিয়াদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে গৌহাটিতে তার প্রতিবাদ হয়েছে এবং একই সঙ্গে তারা আরেকটি অত ন্যাক্কারজনক কাজ করেছেন। আমাদের বরাক উপত্যকার জন্য এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে নির্বাচনের আগে, এই আগের নির্বাচন, এবারের না, সেখানে প্রধানমন্ত্রী এসে বলেছিলেন যে 5 গ্রাম পেপার মিলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং তার পরবর্তীতে ভোটের আগে তারা বলেছিলেন এখন সেটাকে নিলামে বিক্রি করে দিতে চাইছেন একটা জলের দরে। আপনারা এটাও জানেন যে আমাদের তারা শুধু জাতীয় সম্পদ বানিয়াদের হাতে তুলে দিচ্ছেন না, তাদের নেতারাও এটা লুটপাট করছেন। আপনারা জানেন, আপনারা মিডিয়ায় মাধ্যমে আমরা জেনেছি এটা নিয়ে হচ্ছে হুলস্থুল যে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার সেখানে জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িত, প্রচুর পরিমাণ জমি তিনি। রাজ্যে 11 দলীয় জোটের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জেও যে দলগুলি আছেন, বিরোধী দলগুলি আছেন, তাদেরকে নিয়ে এই ধর্নায় বসেছি। একটু আগে CPIM দলের নেতা নির্মল দে
আপনাদের সামনে আজকের কার্যসূচির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আমি শুধু বলতে চাই যে আগের সরকার দেশের সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন, বাড়িয়েছেন, আর এই সরকার এসে দেশের সম্পদকে একের পর এক বিক্রি করে দিচ্ছে। এই যে বিক্রি করার মানসিকতা, এর মধ্যে রয়েছে একটা অন্য ধরনের মানসিকতা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ধারা আমাদের দেশে প্রবহমান ছিল, অর্থাৎ যে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল দেশের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা, এই সমাজবাদের কথা তারা বললেও সমাজবাদের কথা ভুলে গিয়ে ধনতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠার কথাই তাদের চিন্তায় এবং চেতনায় রয়েছে। এবং বর্তমান সময়ে যে সমস্ত কাণ্ড কারখানা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের আমলে ঘটছে, এতে একথা স্পষ্ট যে গণতান্ত্রিক সমস্ত মূল্যবোধকে, গণতান্ত্রিক সমস্ত ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে ধীরে ধীরে এই देश के एकतंत्र पथे चले देवा। चुराईवाली पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन करने के दौरान NL 01AF 4980 नंबर के कंटेनर गाड़ी से बड़े पैमाने पर कॉफ सिरप जब्त किया है। लगभग 21,500 बोतल फेंसिडिल कॉफ सिरप जब्त किया गया है, जिसका बाजार मूल्य 38 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चुराईवाड़ी थाने के इंचार्ज निरंजन दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किया और अपने वक्तव्य में कहा कि नशे की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य व केंद्र सरकार के निर्देश के आधार पर ही ऐसी कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर कॉफ सिरप व दूसरे नशे के सामग्री जब्त किए जा रहे हैं। रैंडम चेकिंग যেটা চলে আর কি চুরাইবাড়ি ওয়ার্কপোস্টের সামনে, তো আমরা ওই নিয়মিতভাবে কালকেও ওইভাবে আমরা তালাশি চেকিং চালিয়েছিলাম। তো গাড়িগুলি ক্রমান্বয়ে যখন আমরা চেকিং করি, তো এর মধ্যে একটা গাড়ি যার নাম্বার NL 01AF 4980। তো যখন চেকিং চলছিল, তো ড্রাইভার পুলিশ চেকিং দেখে আগেই গাড়ি থেকে পালিয়েছে। তো আমরা গিয়ে গাড়িটা যখন আমরা করি, গাড়ির পাশে যাই আর কি, তো তখন ওই হেনরি কো ড্রাইভারকে আমরা পেয়েছি। তো তার মাধ্যমে আমরা গাড়িটা চেকিং করি। তো চেকিং করতে গিয়ে আমরা 135টা সন্দেহযুক্ত কার্টুন পাই, যার মধ্যে এসকাপ কফ সিরাপ ছিল। তো টোটাল কফ সিরাপ আমরা রিকভারি করেছি 21,500 বোতল, বাজার মূল্য আনুমানিক 38 লক্ষ টাকা। আর গাড়িটা গুয়াহাটি থেকে লোড করে আগরতলা অভিমুখে যাচ্ছিল গাড়িটা। যাকে অ্যারেস্ট করেছে তার নামটা কি? তার নাম হচ্ছে, কো ড্রাইভারের নাম হচ্ছে লালচান আলী, ঘর হচ্ছে বরবেটা হাউলি। নিয়মিত যদি আমার চেকিং চলি থাকে, তো চুৰাইবাৰী আউটপোষ্ট অসম তাতে আমি চেকিং চলাই আছিলোঁ। তো আমি গাড়ীবিলাক চেক কৰি থকা সময়ত তো এখন গাড়ী NL 01AF 4980, তো গাড়ীখন আহিছে। আমি গাড়ীখনৰ ওচৰত গৈ দেখিলোঁ যে গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰজন নাই, হেণ্ডিমেনজন কো ড্ৰাইভাৰজন আছে। তো তাক সুধোতে সি ক'লে যে পুলিচক মানে দেখি সি আগতে পলালে, হেণ্ডিমেনজনক গাড়ীত ৰাখি। তাৰপিছত আমাৰ সন্দেহ হ'ল আৰু গাড়ীখনত আমি হেণ্ডিমেনৰ মাধ্যমত আমি গাড়ীখন চেকিং কৰোঁ, আৰু চেকিং কৰি তাতে সন্দেহযুক্ত 135 কাৰ্টুন এস্কাপৰ আমি পাওঁ, আৰু তাতে 21,500 বটল আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। গাড়ীখনৰ নম্বৰ হ'ল NL 01AF 4980। হেণ্ডিমেনক যদি আমি সুধিছিলোঁ, সি ক'লে গুৱাহাটীৰ পৰা বিলাক এস্কাপ চিৰাপবিলাক লোড কৰি সি আগৰতলা গৈ আছে। গাড়ীখনত আৰু বেলেগ বস্তুও আছিলে, চাবোন আৰু এইবিলাক খোৱা বস্তু আছে। বাজাৰ মূল্য কিমান? বাজাৰ মূল্য আনুমানিক 38 লাখ হ'ব, और बाकी हमारे इन्वेस्टिगेशन चली है। करीमगंज जिले के बारोपुंजी क्षेत्र में 134 बटालियन बालिया BSF कैंप में 2 लाख रुपए की विभिन्न सामग्री गांव के लोगों के हाथों सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में BSF के सेकंड इन कमांड धीरेन्द्र सिंह व दूसरे BSF के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बच्चों के बीच कई सामान भी वितरण किए गए। बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए।
बेटा पीछे आओ आप लोग, एक बार पीछे चलो, पीछे पीछे है, चलो चलो चलो, सामान लेने हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी से कितना प्यारा है वो चिड़िया। सिविक एक्शन प्रोग्राम हम कर रहे हैं, जिसके तहत करीब 2 लाख रुपए का सामान जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सभी हम जो पूरा अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं और इस साल का ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। इससे पहले हम अलग अलग इलाके में 3 प्रोग्राम कर चुके हैं और ये हर साल हम गांव वालों से मिलकर उनके प्रतिनिधियों से, रिप्रेजेंटेटिव से बात करके, स्कूल के टीचर से बात करके और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सामान हम खरीद के इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भारत सरकार इस सिविक एक्शन प्रोग्राम के लिए हर साल इसका फंड हमें देती है, जिसको हम बॉर्डर पॉपुलेशन के लिए इसको खर्च करते हैं। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব শুনতে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है।
मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी थी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में असम विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर स्टडीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा ICSSR तथा NERC के सहयोग असम यूनिवर्सिटी के प्रयास के चलते रिसर्जेंट इंडिया इमर्जिंग भारत रिविजिटिंग द ग्लोरियस पास्ट विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला में कई जाने माने हस्तियों ने भाग लिया। असम विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर RM पंत तथा श्री दिगंत विश्व शर्मा जो कि साहित्य अकादमी विजेता हैं, इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा ABVP के सर्वभारतीय संपादिका सुश्री निधि त्रिपाठी भी कार्यक्रम में मौजूद रहकर लोगों को जागरूक किए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रदोष किरण नाथ असम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर भारतवर्ष के सुप्राचीन चिकित्सा परिसेवा, धर्मग्रंथ तथा शैल चिकित्सा व कई और पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और छात्र छात्राओं को इस संदर्भ में ज्ञान संरक्षण किए जाने का भी मांग रखा गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। सुप्राचीन भारत की गतिविधियों पर भी लोगों को जागरूक किया। A vociferous spokesperson of nationalism and active on issues of students' interest. उस इतिहास को याद करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इतिहास की तरह ही बताया गया, जिसके कारण हमारे देश के युवाओं में कहीं ना कहीं रहे कि ये भारत है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हम सेमिनार में लेट से आएंगे, ये हमारे भारत में चलता है। हम क्यों ये सारी परिस्थितियां होती रही? क्योंकि हम अपने उस देश की जो पुरानी उद्योग परंपरा, भारत की गुरुकुल पद्धति क्या थी, हम उन सारी की सारी बातों से अनभिज्ञ रहे। हमें बताने का कभी प्रयास नहीं किया गया। वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था, वो भी एक शोध का विषय है। हम सारे लोग जब यूनिवर्सिटीज में हैं, हमारे देश का नाम ही भारत है, ज्ञान पाने के लिए उत्सुक है, और जहां पर एज मैटर नहीं करती है, उम्र मैटर। सर RM पंत सर, दिगंत सर, सुरेंद्र सर, PK असम विश्वविद्यालय जिनके नेतृत्व में ये आज का Spirit, then followed by the age of dharma. First was the age of spirituality, age of intuition, followed by the age of intellectuality, what is called discovery of dharma, social formulation, and the third was the flowering of that intellectuality, which is known as the classical age of Sanskrit period. And the third was the Puranic and Tantric and the religions of Bhakti period. And fifth period, Mahajogi has termed it as the latter Vaishnavism. He has termed it as the latter Vaishnavism. And what we did in that period, in that fifth period, the latter Vaishnavism, Mahajogi has interpreted it as the last flower of the Indian spirit. Last flower of the Indian spirit was in its essence the taking up of the aesthetic, emotional and sensuous being into the service of the spiritual. अच्छे विषय पर और बहुत ही उपयुक्त समय पर
ये 2 दिन का जो सेमिनार यहाँ पर आयोजित हो रहा है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ अपने असम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से कि आप आए और इस सेमिनार और हमारे असम विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाए। रिसर्जेंट इंडिया, इमर्जिंग भारत, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों ने अपने संभाषण दिए और इतना कुछ भारत के बारे में बताया, भारत की समृद्ध परंपराओं के बारे में बताया कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। इतना सब तो बताया जा चुका है, मेरे पास अब शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं अब बोलूँ क्या। हमारे मुख्य अतिथि दिगंता जी ने भारत की समृद्ध परंपराओं के बारे में बताया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बताया। डॉक्टर सुरेंद्र खनकोत्रा शिवचर के जिला क्रीड़ा संस्था के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आखिरकार गीतिका चौधरी मेमोरियल बैडमिंटन प्रतियोगिता व कृपामय रॉय मेमोरियल टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के लिए जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। गौरतलब है कि लगातार 2 साल के बाद इस क्षेत्र में ऐसे प्रतियोगिता आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते खिलाड़ियों में काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण तथा कुछ सांगठनिक गतिविधियों के चलते पिछले वर्ष कोई भी इंडोर प्रतियोगिता आयोजित नहीं किया गया था। इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। বাবা গত বছর 10 মার্চ মারা যায়। তো আমার মনে হয়েছে আমি খুব কৃতজ্ঞ বন্ধু এবং বীরেন্দ্র ভট্টা তারা আমার একটা সুযোগ দিতে এবং ভবিষ্যতেও সুযোগ পাই যদি তো আমরা পরিবার থেকে এটা বজায় রাখার চেষ্টা করি যদি আমরা সুযোগ পাই। আর বেশি কিছু পাই ধন্যবাদ। ওনার শাশুড়ি মার নামে এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট করতে যাচ্ছে। সবাইকে আমি বিএসএরকে ধন্যবাদ জানাই এবং খুবই কৃতজ্ঞ মনে করছি যে আমাদেরকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার শাশুড়ি মায়ের নামে এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট করছি। লাস্ট ইয়ারও করেছিলাম শাশুড়ি মায়ের নামে, এবারও করছি। আমার শাশুড়ি মা নিজেও খেলা অনেক ভালোবাসতেন। উনি একজন এনসিসি ছিলেন, স্কুলেও চাকরি করতেন, এনসিসি স্টুডেন্টসদেরকে নিয়ে উনি যেতেন। আমার হাজব্যান্ডও একজন ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার, উনি ডিস্ট্রিক্ট প্লেয়ার ছিলেন এককালীন। এখন আমার মেয়ে খেলছে ব্যাডমিন্টনে। এখন আমরা চাই যাতে আমার মেয়ের হাত ধরে, আমাদের সবার এখন জেনারেশনের হাত ধরে ব্যাডমিন্টন যেন আগে এগিয়ে উঠে। আমি ধন্যবাদ জানাই বাদশাদা, বাবুলদা, সঞ্জুদাকে। আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আজকে এতটুকু করতে পারছি। আর কিছু বলার নেই। ধন্যবাদ। আমরা সুইমিং পুলটা স্টার্ট করতে যাইতেছি আগামী 2 এপ্রিল, টেন্টেটিভলি 2 এপ্রিল। 15 মার্চ মানে গতকালকের থেকে আমরা সুইমিং পুলের ফর্মটা দেওয়া অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। যারা যারা একটু ইন্টারেস্টেড তারা আইয়া আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে অফিসে। এবং সুইমিং পুলের যে রিপেয়ারিংয়ের কাজগুলা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমরা হ্যাঁ আজকেও করছে। একটা রিকোয়েস্ট আপনার কাছে যে যদি সম্ভব হয় আপনারা একটা নিউজ যদি করে দিতে আমরা একটু সুবিধা হয়। शिवचर के फुटबॉल एकेडमी के मैदान में फुटबॉल प्रथम विभाग की प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर दर्शक श्रोता मौजूद थे। बाद में दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। क्या
আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই মাঠ দেওয়ার জন্য। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি শিলচর স্পোর্টিং ক্লাবকে। এই 2 মাঠ মিলিয়ে আমাদের এই টুর্নামেন্ট সমাপ্তি হয়েছে এবং আগামীতে আমরা স্কুল টুর্নামেন্ট ভাইকে অনুরোধ করছি একটা জুড়ে হাততালি একটু রাখবেন প্লেয়ারদের জন্য। অনেক পরিশ্রম করে এই টুর্নামেন্টে ওরা খেলে। উদয়ন সংঘ ক্লাবের অ্যান্থনি মার্ক বেস্ট গোলকিপার অফ দি টুর্নামেন্ট। অ্যান্থনি মার্ক বেস্ট গোলকিপার অফ দি টুর্নামেন্ট সেই পুরস্কার নিচ্ছে। অ্যান্থনি মার্কের জন্য আরেকটা জুড়ে হাততালি চাইবো আপনাদের কাছে, বেস্ট গোলকিপার অফ দি টুর্নামেন্ট। এবার এই টুর্নামেন্ট সুচন্দ্রা রানী দত্ত মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি একটা জুড়ে হাততালি দেবেন। আলিয়ান্স ক্লাবের আমির হোসেন লস্কর বেস্ট প্লেয়ার অফ দি টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টে বেস্ট প্লেয়ার পেয়েছে আমির হোসেন লস্কর। আমির ম্যাডাম ম্যাডাম দেখুন আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পুরস্কার দেওয়ার পালা শেষ। এবার টিম ইভেন্টে আমরা চলে যাচ্ছি। ঔষধিপতি দপ্তর মেমোরিয়াল সেকেন্ড ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট 2021-22-এর যে দল রানার আপ হয়েছে সেই দল 5,000 টাকা এবং সঙ্গে ট্রফি পাবে, সঙ্গে সার্টিফিকেট থাকবে। আমি সবাই আমাদের যারা স্পন্সর আছেন ওনাদের সাথে যারা গেস্টরা আছেন সবাইকে অনুরোধ করব সেই পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য। 5,000 টাকা এবং ট্রফি রানার আপ পুরস্কার পাচ্ছে। একটা জুড়ে হাততালি চাইবো উদয়ন সংঘ ক্লাব। উদয়ন সংঘ ক্লাবের জন্য একটা জুড়ে হাততালি। আমি ক্যাপ্টেন এবং প্লেয়ারদের অনুরোধ জানাবো আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য এবং আমরা অনুরোধ জানাবো যে একটু সামনের দিকে প্লেয়াররা বসে গেলে ভালো, আমাদের ফটোটা একটু সুন্দর আসবে। তাই ক্যাপ্টেনকে এবং প্লেয়ারদের অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসার জন্য। पीछे फोटोग्राफर पीछे आगे हो जाओ डिमासा समुदाय के वीर नेता अमर शहीद संबोधन फांगलो का 173वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए सिलचर के डिमासा संस्कृति भवन में पालन किया गया। इस अवसर पर उनकी प्रतिमूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पण किए गए, झंडा फहराया गया तथा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। संबोधन फांगलो भारतवर्ष के स्वाधीनता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि सन 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जमकर लड़ाई किया था। तत्पश्चात भारतवर्ष के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में स्वाधीनता आंदोलन में उनका अहम भूमिका भी था। डिमासा समुदाय के लोगों को एक मंच पर लाकर अंग्रेज सरकार के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ना उनका एक अहम कदम था। बाद में उनको गिरफ्तार कर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस दुखद माहौल को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। अच्छा, तो आज हमारा डिमासा कम्युनिटी का फ्रीडम फाइटर यानी कि वीर संबोधन पंगलोसा उसका 173 बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्वेशन सिलचर डिमासा संस्कृति परिषद भवन में कर जा रहा है। तो ये कार्यक्रम में सुबह से कार्यक्रम चला है, जैसा 11 बजे से स्टार्ट हुआ उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुआ। तो मीटिंग में डिमासा डिस्ट्रिक्ट या गुवाहाटी असम से बाहर से हमारा डिमासा रिनाउंड पर्सन आया, उनके बारे में उसका लाइफ हिस्ट्री, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स इंडियन फ्रीडम, वो इंग्लिश के साथ लड़ा है। उसका उम्र 33 साल में वो गुजर गया। इतना छोटा उम्र में भी वो बहुत बड़ा देश के लिए फाइट किया। ब्रिटिश जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल कर रहे हैं, जो एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं, वो उसको नहीं उसके बाद वो तो उसके बाद 83 में वो ध्यान हुआ। उसके बाद बाकी इंडियन बहुत फ्रीडम फाइटर इंडियन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन
इंडियन फ्रीडम फाइटर में वो भी एक है। वो इसलिए उसका फाइट जो है वो इतना छोटा पहले से बहुत पहले हो इंडियन के लिए अंग्रेज के किसने वो फाइट किया था। उन्होंने रास्ता दिखाया आंदोलन का रास्ता उन्होंने ही दिखाया। तो शायद ये कह सकते हैं हम लोग इंडियन आदमी ये कह सकते हैं जो इंडियन का जो फ्रीडम हुआ है, जो स्वाधीन हुआ है, उसमें संविधान से बहुत कंट्रीब्यूशन है और वो सब रास्ता शुरुआत वही किया। शायद वो लाभ से नहीं किया, कलम से नहीं किया, लेकिन वो भी एक बहुत सर्विस जैसा माइबम में वो इंग्रेज बहुत सैन्यों सोल्जर को बहुत अटैक किया, कचर में आके भी अटैक किया। इसी वजह से इंग्रेज लोग उसको बहुत दूंगा। लास्टली उसको जैसा 12 फरवरी 1883 में उसको ध्यान हुआ। उसको असम राज्य के साहित्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर दिगंत विश्वशर्मा को शिवचर के राधा माधव कॉलेज में भावभीनी संवर्धना कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि ऋषि अरविंद के जीवनादर्श तथा उनके 5 आदर्शों को लेकर एक विचार विमर्श सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्गज हस्तियों ने भाग लेते हुए ऋषि अरविंद के जीवनादर्श पर आलोकपात किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्रा, स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका तथा सेमिनार में जुटे कई कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। इस दिन डॉक्टर दिगंत विश्वशर्मा ने कई पहलुओं पर आलोकपात कर छात्र छात्रा तथा शिक्षक शिक्षिकाओं को इस संदर्भ में जागरूक भी किया। I request Srimati Arundhati Datta, Head Department of English, to kindly speak our principal, sir. I now request Dr. Shunali Chaudhary Vishnas, IUC Coordinator and Librarian of the College, to kindly felicitate the Engineer Moksha Kumar Raj, sir. Students, my media personalities of today's function, and also other distinguished personalities. We never think about it that it's come to our college and also deliver an access. So I again welcome him, and also at the same time I also again acknowledge his versatile qualities in this field. In the field of Swamiji, and he is also a devotee of Swami Vivekananda, Rishi Aurobindo, and also Indian cultures. So listen his lectures delivered by him, and at the same time I also again welcome and namaskar to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. It is my proud privilege to announce that we a book written by author. It is indeed a proud privilege on our part that today we have in our list Sri Diganto Vishwasharma, an exponent and the teacher of the teachings of Sri Aurobindo, and I am Diganto Vishwasharma in Government College teacher, and I असम राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से माध्यमिक इम्तिहान के दौरान कई क्षेत्रों में असमिया भाषा में सूचना जारी किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस दिन
कई छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने सम्मिलित तौर पर कछार के जिला उपायुक्त को इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया। सारा बंगाली छात्र युवा संस्था के कार्यकर्ताओं ने इस दिन संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष तीव्र प्रतिक्रिया व नाराजगी भी व्यक्त की। আজকে আমরা সারা বাঙালি ছাত্র যুব সংস্থা অ্যাপসের পক্ষ থেকে কাছাড়ের জেলাধিপতির কাছে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি। সেই মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা আছে যে কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভাষা যেটা ভায়োলেশন হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই মার্কেটে আজকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ম্যাডামকে যে আমাদের এখানে 90% বেঙ্গলি, তো এখানে মাতৃভাষা যেহেতু বেঙ্গলি এখানে, তো এখানে যখন যে কোনো ব্যানার আসে সরকারি ব্যানার, তো এই ব্যানারে যাতে বেঙ্গলি দেওয়া হয়, তারপরে অন্য যা কিছু দেওয়া হোক আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে সরকার দেখছি আমরা কিছুদিন থেকে যে আমাদেরকে যে শহীদ হয়েছেন এখানে 12 জন 13 জন ওনাদেরকে অপমান করছেন, সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক মতে আমরা আজকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। সেই মেমোরেন্ডাম মাধ্যমে যাতে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যাতে আমরা অনুরোধ করছি, সরকার যাতে সেই পদক্ষেপ নেয় আর আমাদের যাতে অসম্মান না করেন, আমাদের যে ভাষা শহীদ হয়েছেন ওদেরকে যাতে অসম্মান না করেন সেটাই আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। আর এই বলে এখানে আমি আজকে আমরা সারা বাঙালি ছাত্র যুব সংস্থা অ্যাপসের পক্ষ থেকে কাছাড়ের জেলাধিপতির কাছে আমরা একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি। সেই মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা আছে যে কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ভাষা যেটা ভায়োলেশন হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ সেই মার্কেটে আজকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি ম্যাডামকে যে আমাদের এখানে 90% বেঙ্গলি, তো এখানে মাতৃভাষা যেহেতু বেঙ্গলি এখানে, তো এখানে যখন যে কোনো ব্যানার আসে সরকারি ব্যানার, তো এই ব্যানারে যাতে বেঙ্গলি দেওয়া হয়, তারপরে অন্য যা কিছু দেওয়া হোক আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে সরকার দেখছি আমরা কিছুদিন থেকে যে আমাদেরকে যে শহীদ হয়েছেন এখানে 12 জন 13 জন ওনাদেরকে অপমান করছেন, সেটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। তার জন্য আমরা গণতান্ত্রিক মতে আমরা আজকে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। সেই মেমোরেন্ডাম মাধ্যমে যাতে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যাতে আমরা অনুরোধ করছি, সরকার যাতে সেই পদক্ষেপ নেয় আর আমাদের যাতে অসম্মান না করেন, আমাদের যে ভাষা শহীদ হয়েছেন ওদেরকে যাতে অসম্মান না করেন সেটাই আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করছি। আর এই বলে এখানে আমি समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के 3 नंबर व 4 नंबर वार्ड में पेयजल परिसेवा लाचार होने पर परेशानी झेल रहे आवासीय क्षेत्र के लोग पत्रकारों के समक्ष व्यक्त किया नाराजगी। बृहत्तर रंगपुर इलाका बचाव संग्राम कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा 31 मार्च के अंदर रंगपुर क्रांतिग्राम राजमार्ग के संस्कार न होने पर की जाएगी बृहत्तर आंदोलन। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पूर्त विभाग को दिया चेतावनी। गुवाहाटी रेल स्टेशन संलग्न 58 बीघा जमीन प्रमोटर के हाथ में दिए जाने के खिलाफ पूरे राज्य के साथ सिलचर में भी प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया। सीपीआईएम तथा वामपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लगाए गए कई आरोप। सर्वदलीय राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को दुख से करीमगंज जिले में राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित किया गया धरना विक्षोभ कार्यसूची। जमीन गैर सरकारीकरण तथा कागज कल की नीलामी को लेकर व्यक्त किया गया नाराजगी। त्रिपुरा राज्य के चुराईबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया लगभग 21,500 बोतल फेंसिडिल कॉफ सिरप। गैर जिम्मेदाराना तौर पर चल रही है नशे की तस्करी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।